Mga kabonsai, update natin, tingnan natin yung tinanim natin na bonsai material. 15 days. Ano kaya yung mga idol? Sumisibol na kaya? Ayan na, oh. Oh, wow. Ayun, oh. "15 days. May tumubo na, oh. Ayun, oh. Buhay na ito. Pati yung isa, oh. Yan. Ayun pa, oh. Sa likod kaya. Wala na. Ito kaya. Ayun. May dahon na ay. Ayaw, di ba? Pero ayun, ha. May tumubo na. Ayun. Ayun. Dami na. Ayun. Takpan natin ulit. Salamat.